كيف كيف راديو فيه الكلمة للمستمعين. التونسي والكوجينة حكاية حب كبيرة، وكيف تتنصب الطاولة عاد على كسكسي، على ملوخية ومكحورية وصوابع فاطمة المقدية، والحلو اللي ما يغيبش على سهرتنا ويزين طاولتنا. هذا الكل ما نجم يكون كان مع أمل بتصور المزيانين تشهيكم وباللغسات تودكم وتفرحكم. هذا وأكثر تلقاوه كل نهار السبت 11 متاع الصباح مع أمل في كوجينة على الكيف، مع كيف كيف راديو. دبارتك أبن بغانا. على كيف كيف راديو نوصلوا لك صوتك ونقسموا معك غربتك. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ليميسيون كوجينة على الكيف مع أمل. اليوم على غير العادة باش نبارتاجي معاكم دو غسيت جدد واللي هما ميني بان ياسر بنين فطور الصباح والا لي ساندويتش، والروسيت الثانية هي تيراميسو ديسير ياسر خفيف وبنين. والفقرة الثانية متاع برنامجنا باش يكون معنا ضيف اسمه أحمد، معروف على انستغرام باسم باتيسي شي سوا باي أحمد، باش يحكينا على غرامو بالباتيسري، على الكرياسيون متاعو وكيفاش يلقى الانسبيراسيون باش يقدم لنا دي روسيت ياسر مزيانة على انستغرام. ما تبعدوش لبعيد وخليكم على كيف راديو. على كيف كيف راديو نوصلوا لك صوتك ونقسموا معك غربتك. ونبداو باول غوسيت واللي هي ميني بان بالحليب، خبز ياسر طري نجموا تستعملوه في فطور الصباح مع اون كريمه تارتيني، والا باش تعملوا بيه دي ساندويتش الغوتي، والا باش تهزوهم للبحر مثلا. اي ورقه وستيلو شدوا عندكم المكونات. دونك تستحقوا 165 غرام حليب دافي، مغرفه صغيره خميره خبز، 40 غرام سكر، عظمه، 350 غرام فرينه، و50 غرام زبده. اول حاجه نخلطوا الحليب والخميره في الكوب نتاع الغبو نتاعنا والا الصحفه اللي باش تخلطوا فيها. بعد نزيدوا العظم، السكر والفرينه، نعجنوهم شويه وبعد نغطيو الخليط ونخليوه يرتاح لمده 15 دقيقه. بعد نزيدوا الزبده اللي لازمها تكون طريه، نعجنوا لمده 10 دقائق. بعد نغطيو العجينه نتاعنا بفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح لمده ساعه ونص. بعد ناخذوا العجينه نقسموها لدي بول صغار، كل بول الحجم نتاعها 50 غرام تقريبا، ونعاودوا نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا لمده 15 دقيقه. وبعد نحطوا شويه فرينه على البلون دو طرافاي نتاعنا ونحلوا كل بول وحدها، وبعد نليوها على بعضها بالطول ونحطوا الخبيزات نتاعنا على بلاك دو كويسون، نخليهم يرتاحوا لمده ساعه. بعد ندهنوهم باصفر عظمه وشويه حليب وندخلوهم الفور مسخن على 180 درجه لمده 10 دقائق. وهكا الخبيزات نتاعنا يكونوا حضروا، نجموا تحطوهم في دي ساك دو كونجيلاسيون وتسكروا عليهم بالكدا باش يبقاو لكم اكثر مده ممكنه. كيف كيف راديو بكم انتم حاجة تعمل كيف. نتعداو توا الغوصات الثانيه اللي هي تيراميسو. وشكون ما يحبش تيراميسو؟ انا واحده من الناس قد ما ناكل منه ما نشبعش. ايا نعطيكم الغوصات. دونك تستحقوا 4 كعبات عظم، 100 غرام سكر، 450 غرام ماسكاربون، بسكوي بودوار، باكو سكر فانيي، كاكاو وقهوه. اول حاجه نبداو بها نحيو البيض على الاصفر نتاع العظم، نخلطوا الاصفر مع السكر، بعد نزيدوه الماسكاربون، وبعد نطلعوا البيض نتاع العظم وحده ونزيدوه الميلونج الاول، نخلطوهم بشويه بسباتول. بعد ناخذوا لي بسكوي بودوار نفخوهم شويه في القهوه ونعملوا كوش بكوش، مره بسكوي بودوار ومره الميلونج اللي حضرناه من الاول. وكيف نكملوا نرشوا عليه الكاكاو ونخليه في الفريجيدير يبرد على الاقل 4 سوايع. نجموا تزيدوا تحطوا فوقه كراميل والا نوتيلا، والا تنجموا تستعملوا بسكوي سبيكولوس في عود بسكوي بودوار. يجي تيراميسو بنين برشا ويعمل الكيف. ان شاء الله لي غوسيت نتاع اليوم يكونوا عجبوكم، جربوه ما كومش باش تندموا. على كيف كيف راديو نوصلوا لك صوتك ونقسموا معك غربتك.
واليوم معنا ضيف اسمه أحمد، معروف على الانستغرام باسم باتيسي شي سوا باي أحمد. ما شاء الله عليه منين تدور ويدور، من الباتيسري للسالي للحلو العربي التونسي. حاسين اليوم باش يحكينا على غرامه بالكوجينة. عسلامة أحمد، شنا حوالك؟ شرفنا على كيف راديو. Assalam Amal. D'abord, Habib Nchok pour l'invitation. C'est un grand plaisir de parler pâtisserie et de partager en fait cette passion avec toi et tous les auditeurs de Kif Kif Radio. أحمد ملول، كان تعرفنا بروحك وتحكينا على غرامك بالكوجينة والتصنيف كيفاش بدا. Donc, pour me présenter, Esmi Ahmed, j'ai 38 ans. Je vis en France depuis 15 ans déjà, ou plus. À mettre mes études honnêtes, donc mes 3 ans d'école d'ingénieur. Bon, bah, voilà, ça fait des années que je vis ici. Marié, j'ai 2 petits-enfants. C'est important de le dire parce que c'est ma famille, c'est mes premiers clients pour la pâtisserie. حكايتي مع الباتيسري ما عنديش برشا. Bon, relativement. Ça fait 6 ou 7 ans que je fais de la pâtisserie intensivement depuis presque 4 ou 5 سنين. Voilà, je suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, qui m'a يقولوا برشا. Mais voilà, dans la famille en fait, on était même si الوالدة هي اللي كانت عندها les clés de la cuisine, on mettait tous les mains à la pâte. أنا واحد من الناس بابا يرحمه هو اللي علمني كيفاش نعمل الخبز، هو اللي علمني كيفاش العجين voilà. On mettait tous les mains la main à la pâte. Mais voilà, à part faire un petit gâteau au yaourt, ma contribution في الدار juste هزين الصحون تاع الجاتو للكوش quand on faisait. Mais voilà, on avait toujours des pâtisseries maison. عندنا cérémonie تاع قهوة العشية لازم يكون فيها حلو عربي، ديما نعملوا الجاتو. Voilà, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, pas ça se limitait vraiment au minimum. بعد quand j'ai surtout كي خرجت لبرا ووليت نسكن وحدي. Donc voilà, là j'étais un peu obligé de faire la cuisine. Mais voilà, au fur et à mesure, mais c'était plus du salé. Je testais des petits trucs, mais rien d'extraordinaire. Le déclic il est venu il y a quelques années. Je crois il y avait un boom à l'époque des émissions de pâtisserie en France. Mais en fait, c'est plus le fait de voir ces choses-là. C'est plus la partie technique en fait qui m'a atterri au début. ومن بعد بديت نجرب. La première fois ça marchait à moitié, bah, ça marche pas, on réessaye, on réadapte jusqu'à ce que j'arrivais à faire des choses. Du coup je tentais de plus en plus, j'augmentais la difficulté. Et voilà, à force de forger, on devient forgeron. Jusqu'à augmenter la difficulté. Les macarons, le chocolat, on essaie plus de techniques, on essaie des saveurs, et c'est venu comme ça. أحمد توا كان تحكينا كيفاش تلقى الانسبيراسيون باش تعمل لي غوسيت نتاعك. En effet, l'inspiration, c'est une grande question. En fait, la question revient à l'inspiration. J'aime pas trop parler d'inspiration pour les amateurs, je trouve ça un peu trop prétentieux. بالنسبة لي, en fait, les amateurs, il y a quelques génies qui sont sources d'inspiration, mais on regarde plutôt les grands chefs. Surtout, اليوم فما les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur internet, qui en fait يخليونا نشوفوا ce que les grands chefs ils peuvent faire. Après, ça peut être dans les associations de saveurs, ça peut être dans les techniques, ça peut être في برشا حوايج. أنا هكا كنشوف. Je suis très attiré par la technique. Donc je me concentre plutôt là-dessus. La technique, ça peut être la texture qu'il faut avoir, la façon de faire, comment travailler le chocolat d'une certaine manière, كيفاش une crème تجي عندها texture معينة. Voilà, ce sont des choses comme ça.
En termes de saveur, là en fait ça c'est une décision que j'avais pris ملي بديت نعمل الباتيسيري. Je vais pas chercher des trucs très très exotiques. En fait نحب نخدم بالحوايج اللي اي واحد يجي يلقاهم في السوبر مارشي à côté ولا voilà, sans trop compliquer dans les saveurs. Du coup ça sera du chocolat, des fruits, du café, برشا des fruits à coque. ما نعرفش شكون قال لي الكلمة هذيا التونسي والبيستاش حكاية حب طويلة. Voilà, j'adore la pistache, j'adore les fruits à coque, les fruits secs. Donc voilà. Après, quand on fait un gâteau, en fait, à part s'inspirer des grands chefs ou les associations de saveurs classiques, ou des associations de saveurs qu'il ne faut pas faire, voilà, on essaie d'assembler, on essaie de tester. Il n'y a pas de règle en fait. En général, on essaie, on teste. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. On améliore la prochaine fois jusqu'à trouver le bon équilibre. En bas, les questions, surtout en termes de goût, c'est très subjectif. أنا الأكثرية طيب pour ma petite famille. عندي زوز وليدات صغار. Ce que aiment les adultes, c'est pas forcément ce qui plaît aux enfants, et inversement. Donc voilà, j'essaie en fait de trouver le bon équilibre entre ce qui peut être accepté par un adulte, الحوايج اللي تنجم تعملهم لصغيرات. من بعد فما برشا حوايج en termes de contraintes. Par exemple, باش نعمل goûter لبنتي, il y a certaines contraintes en termes de conservation. فما برشا حوايج en fait on n'y pense pas forcément, qui après en fait vont influer sur la façon de faire. هذوما الكل الحوايج اللي là, dit comme ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est ça en fait il y a en fait l'intérêt d'être pâtissier amateur. C'est qu'on n'est pas des pros, on n'a pas tout le matériel que peut avoir un pro. Donc on essaie de s'adapter, et après on a nos propres contraintes, nos propres goûts, nos propres clients au quotidien. Et c'est toujours une recherche en fait. Sur la technique, la pâtisserie, c'est beaucoup d'astuces. À part les associations. Et les astuces, en fait, après, c'est ce qui permet d'avoir un certain visuel. Le visuel, pour moi, c'est un grand travail. Et c'est là-dessus, en fait, où parfois on s'inspire des grands chefs et ça donne le petit plus, en fait, que par rapport à notre gâteau qui est fait par un autre amateur. Et ces astuces-là, faut les connaître, faut suivre, faut regarder. Parfois, il faut essayer. Parfois, en fait, on prend une façon de faire d'un grand chef, mais on l'adapte au matériel qu'on peut avoir à la maison. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire. أنا ذكرني برشا بالمات. En fait, dans les études, résolution de exercice, on pose une variable, ensuite, mais si tu le sais pas, en fait, tu peux pas faire. La pâtisserie, c'est un peu pareil. Parfois, il faut avoir la bonne idée, la bonne astuce. Et voilà, c'est tu testes. Et c'est ce qui fait en fait tout le plaisir de la démarche. C'est ça qui m'attire dans la pâtisserie. C'est ce travail un peu de recherche continue. ومن بعد نحاولوا نحسنوا من مرة لمرة jusqu'à avoir quelque chose d'acceptable. احكينا على المشاركة متاعك في برنامج لي غوا دي جاتو. Les rois du gâteau. Les rois du gâteau, c'est expérience assez exceptionnelle. En fait, c'était l'occasion de rencontrer en fait deux grands chefs. D'abord Céline Nilac, je connais Arfouche, et Frédéric Beau. بالنسبة لواحد كيفيان اللي adore le chocolat et travaille le chocolat, Frédéric Beau, c'est quand même quelqu'un à rencontrer. Voilà. C'était une sacrée expérience. Bon, à dit casting, c'était un test. J'ai fait, c'était une recette un peu
un peu fétiche, parce que c'était un des gâteaux préférés de ma femme. C'est le gâteau préféré de ma femme. L'associé de Cyril Lignac, ils ont aimé. Voilà, après, t'as dit l'émission. C'est une sacrée expérience qui m'a coûté. En fait, à part le fait le gâteau Yasser Ajoboum, où j'ai eu pas mal de remarques très positives, c'était la première fois il y a un chef, pour ne pas dire un professionnel, goûte un gâteau que j'ai fait. Donc voilà, j'étais aux anges qui me roulent. De la suite, en fait, là où c'est vraiment intéressant en fait l'émission, c'est ils mettent le gâteau à la meute en 6 petits exemplaires en conditions de tournage. في كوجينة ماهيش كوجينتك, avec du matériel presque pro. Et là, en fait, on voit la différence entre un pro et un amateur. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours de l'humilité quand on parle de pâtisserie, les amateurs, on n'est jamais dans les conditions d'un pro, et parfois le moindre petit truc, le moindre changement dans nos habitudes, ça peut influer sur les résultats. Mais je pense que c'est parmi les expériences les plus marquantes en termes de pâtisserie. Et voilà, c'est un très bon souvenir. C'est pas tous les jours qu'on rencontre Cyril Lignac ni Frédéric Beau. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette émission et d'avoir vécu cette expérience. ما تخممش نهار تخلي خدمتك وتعمل حاجة أخرى في الباتيسري مثلا؟ Ça, c'est une bonne question. Passé pro, en fait, سؤال نطرح لروحي كل نهار كي يقوم الصباح. En fait, pour l'instant, c'est pas du tout dans les plans. Passer pro, en fait, c'est pas une décision facile. Il y a beaucoup de différences en fait entre faire un gâteau pour sa famille, ou faire de la pâtisserie même tous les jours presque comme je le fais Anna, et faire ça comme un pro. Avec Alech, pour l'instant, je me vois toujours comme un amateur. En fait, j'aime ce mindset. نجرب, si ça marche, si ça marche pas, tant pis. Je pense pas que j'aurai cette flexibilité en tant que pro. Voilà, c'est quand même assez rassurant d'être amateur. Mais نعرف اللي un jour ou l'autre, en fait, j'aimerais aussi au vivre de ma passion. Donc voilà, c'est un énorme sujet. Il y a des pour, il y a des contre. Pour l'instant, كما قلت, mon activité principale, c'est vraiment ça. J'aime tester, pousser au max les limites de ce que je sais faire. On barde et partager surtout. Je partage beaucoup, que ce soit sur mon feed Instagram, que ce soit sur mon blog, partager mes expériences, les recettes que je teste, parfois les recettes que j'arrive à pas inventer, mais un peu à assembler. Voilà. Un jour peut-être passer pro. Je pense pas que j'aurai une boutique de pâtisserie. Peut-être un autre concept autour de la pâtisserie, mais que j'ai pas encore trouvé. Inch'Allah. On sait jamais ce que l'avenir nous cache. Mais voilà. J'ai aussi un métier à côté et j'aime aussi mon métier. C'est un peu aussi ce qui rend l'affaire ça va choisir d'abandonner un métier qu'on aime pour un autre métier, même si c'est notre passion. Mais علاش لا يعطيك الصحة أحمد, نشكرك برشا على قبولك للدعوة. عايشة كمال, merci beaucoup Inti pour l'invitation. C'était un plaisir de partager cette passion. Juste في الآخر حبيت نقول, la pâtisserie c'est avant tout un plaisir. C'est le plaisir de faire, c'est le plaisir de partager. Voilà, je pense que ça se résume à ça. Il faut se faire plaisir. غير ما واحد يحط روحه sous pression, ni contrainte, ni حتى شيء.
Et voilà, et pour les amateurs, franchement, il faut essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, يتعاود المرة الجاية وإن شاء الله المرة الجاية يكون خير. وهكا حلقة اليوم تكون وفات، إن شاء الله تكون عجبتكم. نذكركم اللي تنجموا تسمعوني كل نهار سبت مع 11 متاع الصباح على كيف راديو باش نعطيكم دي غوسيت ونقدم لكم دي انفيتي جدد. وما تنساوش تابعوني على الكونت انستغرام تاعي بيما وشوكولا اذا كان تحبوا تجربوا دي غوسيت اخرين. نتقابلوا ان شاء الله في ليميسيون جايه. كيف راديو بكم انتم حاجة تعمل كيف. التونسي والكوجينة حكاية حب كبيرة، وكيف تتنصب الطاولة عاد على كسكسي، على ملوخية ومكحورية وصوابع فاطمة المقدية، والحلو اللي ما يغيبش على سهرتنا ويزين طاولتنا. هذا الكل ما نجم يكون كان مع أمل بتصور المزيانين تشهيكم وباللغسات تودكم وتفرحكم. هذا وأكثر تلقاوه كل نهار السبت 11 متاع الصباح مع أمل في كوجينة على الكيف. كيف راديو دبارتك أبن معانا.